Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Français pour tous. Aujourd'hui, on verra la phrase simple et la phrase complexe. C'est quoi une phrase simple, la phrase complexe et quelle est la différence entre ces deux phrases? Voyons la définition de la phrase simple. Ça veut dire quoi une phrase simple? Alors, la phrase simple ne comprend qu'un seul verbe conjugué. Ça veut dire, c'est un groupe de mots composés autour d'un seul verbe conjugué. هي منين كتكون الجملة مكونة من فعل واحد مصرف كنسميوها لا فراز سامبل. منين كنقولوا فعل مصرف ان فيرب كونجوغي يعني ممكن اننا نجبروا في واحد لا فراز بلوزيور فيرب ولكن في هذوك لي فيرب كاملين يكون غير واحد اللي هو مصرف. حتى في هذه الحالة غادي نسميوها اون فراز سامبل. Voyons des exemples. Amina aime le chocolat. De quoi se compose cette phrase? Alors, cette phrase se compose d'un sujet, c'est Amina. Le verbe aime, c'est le verbe aimer conjugué au présent de l'indicatif. Le chocolat, c'est un complément d'objet direct. Alors, vous allez remarquer que cette phrase se compose d'un seul verbe conjugué, le verbe aime. Alors, cette phrase, c'est une phrase simple. Une autre phrase. Selma est belle. De quoi se compose cette phrase? D'un sujet, Selma, d'un verbe, c'est le verbe être, et belle, c'est un adjectif. Dans cette phrase, nous avons un seul verbe conjugué. C'est le verbe être conjugué au présent. Et alors cette phrase, c'est une phrase simple. Karim va à l'école. Karim, c'est le sujet de la phrase. Va, c'est le verbe aller, conjugué au présent. À l'école, c'est un complément circonstanciel de lieu. Également, dans cette phrase, nous avons un seul verbe conjugué. Alors, cette phrase est une phrase simple. D'autres exemples. Ali écrit une lettre à sa maman. Le sujet, plutôt, Selma écrit une lettre à sa maman. Le sujet, c'est Selma. Le verbe écrit. Une lettre, c'est un complément d'objet direct. À sa maman, c'est un complément d'objet indirect. Même si vous voyez que cette phrase est plus ou moins longue, mais elle se compose d'un seul verbe conjugué. C'est le verbe écrire. Il est conjugué au présent. Alors, on dit que cette phrase est une phrase simple. La même chose dans la phrase Ali invite son ami à son anniversaire. Cette phrase se compose d'un sujet, c'est Ali. Invite, c'est le verbe. Son ami, un complément d'objet direct. À son anniversaire est un complément d'objet indirect. Voyons la dernière phrase. Le village dormait paisiblement. Cette phrase se compose d'un sujet, c'est le village. Dormait, c'est le verbe. Paisiblement, c'est un adverbe. Alors, la phrase simple, c'est une phrase qui se compose d'un seul verbe conjugué. C'est un groupe de mots qui est composé autour d'un seul verbe conjugué. Passons maintenant à la phrase complexe. D'abord, c'est quoi la phrase complexe? La phrase complexe, c'est une phrase qui peut être composée de plus de deux verbes conjugués. Ça veut dire que dans la phrase complexe, on peut trouver deux verbes conjugués ou bien plus. Voyons l'exemple. La première phrase غنعاود نشرح لكم بالعربيه كنسى ما كنشرحش بالعربيه كيجيو عندي تلاميذ عاود كيقولوا لي نشرح لهم بالعربيه. المهم كنقولوا لا فراز كومبلكس هي الجمله اللي كتكون من اكثر من فعل مصرف. يعني ما كيكونش عندي فيها غير فعل واحد مصرف. هذيك تتكون الجمله لا فراز سامبل. لا فراز كومبلكس كيكون عندي فيها جوج ديال الافعال مصرفين او لا اكثر. ونشوفوا دابا هاد لي زيكزامبل. Lorsque je dis le dauphin plonge, il ressort enfin. Cette phrase
il contient deux propositions. منين كنقول proposition باش ما تلفوش بزاف. La proposition هي la phrase simple. يعني لا عطيت la définition ديال proposition, ça veut dire quoi proposition? C'est un groupe de mots composé autour d'un verbe, d'un seul verbe conjugué. Oui, là, la définition de la phrase simple, il y a un groupe de mots composé autour d'un seul verbe conjugué. يعني une proposition هي la phrase simple. منين كنقولوا la phrase complexe يعني كيكون فيها اكثر من une proposition. ما كتكونش فيها كيكونوا فيها جوج ديال الجمل مكونين من فعل مصرف واحد. مثلا هنا في هذه الجمله هذه عندي le dauphin plonge. C'est une phrase se compose de sujet et du verbe. عندي le dauphin اللي هو sujet وعندي plonge اللي هو le verbe. ولكن عندي phrase أخرى واللي هي il ressort enfin. il c'est le sujet و le verbe اللي هو ressort. يعني هذه الجمله هذه شحال عندي فيها انا من verbe conjugué؟ عندي فيها جوج ديال لي verbe conjugué. الاول اللي هو plonge والثاني اللي هو ressort. هاد les deux phrases ils sont reliés par une virgule. يعني هما مرتبطين كنقولوا ولا مربوطين ils sont reliés par une virgule. يعني مربوطين بواحد الفاصله. هاد النوع ديال لا فراز كنسميوها لا فراز juxtaposée. juxtaposée يعني منين كيكونوا عندي جوج ديال لي فراز ولا ثلاثه ديال لي فراز ولكن هما ils sont reliés par une virgule. كتكون مربوطين بالفاصله كنسميوهم juxtaposés. La maman prépare le dîner et le père lit un journal. Donc عندي هنايا combien de verbes conjugués? Deux verbes conjugués. فينا هو le premier prépare, فينا هو le deuxième lit. هذاك le premier verbe اللي هو prépare عنده le sujet ديالو وعنده le complément ديالو. Donc حتى هذيك تتسمى une proposition. Ça veut dire une phrase simple. وحداها عندي une autre phrase simple يعني une autre proposition واللي هي le père lit un journal. ولكن هاد الجمل راهما مفروقينش ببوان باش غنسميو كل وحده une phrase simple. لا هما مربوطين بلا conjonction de coordination بأداة الربط اللي هي اي. كنسميو هاد النوع د لا فراز هو c'est une phrase complexe كنسميوهم coordonnées. علاش؟ لحقاش مربوطين مع بعضياتهم بواحد لا conjonction de coordination اللي هي اي. غنشوفوا اخر exemple. علي mange la pomme qui a été posée sur la table. Bien sûr هاد les trois phrases هادو كاملين راهم كيتسموا دي فراز كومبلكس. علاش؟ حيت مكونين من اكثر من فيرب كونجوغي. في هاد لا فراز علي مونج لا بوم عندي لو بروميير فيرب اللي هو مونج وعندي لو دوزيام فيرب اللي هو لو فيرب بوزي a été posé. هاد les deux phrases ils sont reliés par le pronom relatif qui. يعني مربوطين بلو pronom relatif qui. هادي كنسميوها la proposition subordonnée. ومنين كنقول la proposition subordonnée يعني c'est une proposition qui dépend d'une autre proposition. يعني واحد الجمله اللي باش يكتمل المعنى ديالها كتعتمد على واحد الجمله اخرى كنسميوها la proposition subordonnée. هاد الجمله هادي بالضبط كنسميوها la proposition subordonnée relative. علاش سميناها proposition subordonnée؟ اول حاجه حيت هي ما يمكنش انه يكتمل المعنى ديالها اذا ما كانش عندنا الجمله اللي قبل منها واللي كنسميوها la proposition principale. وعلاش سميناها relative؟ لحقاش مربوطه بلو pronom relatif qui. وهذا هو الدرس اللي غنشوفوه في لا فيديو بروشين ان شاء الله واللي غادي تكون غدا. دونك غدا ان شاء الله بحول الله غادي نخدموا لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف. ودرت لكم هذا الدرس هذا غير كا بروميير بارتي بحال اون بروميير بارتي باش نوجدكم للدرس ديال لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف. J'espère que vous avez bien compris cette leçon et on se verra dans une autre vidéo ان شاء الله.